आध्यात्मिक पर्युषण पर्व जो हमारे सबके लिए एक आत्मा की उन्नति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए और मानव समाज के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। और हमारी जो साधु और ऋषि परंपरा है, उस परंपराओं के अधीन ये पर्व रखा गया है। 8 दिन का पर्व वो 8 प्रकार के कर्मों को समझकर अपनी दृष्टि से मिटाने की शक्ति प्राप्त करने के लिए ये 8 दिन पर्युषण पर्व में रखे गए हैं। और इसीलिए हम सब प्रत्येक दिन अपने जीवन के अंदर कैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त करें, जिसके माध्यम से हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म को खत्म करके लास्ट में केवल दर्शन प्राप्त करके अंतराय कर्मों को भी तोड़ के केवल ज्ञान प्राप्त करें। इसी के लिए ये आध्यात्मिक पर्युषण पर्व की ये परंपरा बनी हुई है। और हमारे भारतवर्ष का ये उज्जवल भविष्य की ये निशानी है। ये परंपरा सदियों से चली आई है और ये परंपरा सदियों तक चलती रहेगी। हमारे सबके लिए मुक्ति के लिए आगे बढ़ने का एक सुंदर अवसर हमको प्रदान करती है। 8 दिन एक ही जगह पर बैठ के हम केवल संसार की बातों को न याद करके, संसारी व्यवहार को न याद करके, केवल आत्मा और अपने खुद के कल्याण के लिए कैसे आगे बढ़े, अपनी कमजोरियां, अपना अज्ञान हम कैसे मिटा सकें, उसी की ही बात ये 8 दिन पर्युषण पर्व में होती है। आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान, जिसका मूल मंत्र है दुनिया का सनातन सत्य जानना, ये दुनिया का सनातन सत्य, ब्रह्मांड का सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, मतलब ये साइंस कुदरत यानी 6 सनातन तत्वों के ऊपर आधारित है, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जो सबके लिए एक था, एक है और एक ही रहेगा। ब्रह्मांड के 6 तत्व भी सबके लिए एक ही है और एक ही रहेगा। और हमारे सबके लिए समझने के लिए क्यों हमको इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि 6 तत्व यानी कुदरत और 6 तत्व कुदरती कानून से अपना काम करता है, अपनी मर्जी से नहीं। दिन होना, रात होना, ठंडी, गर्मी, बारिश, सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, ये सब, पृथ्वी, सभी ग्रहों को घूमना, पूनम, अमास, तेजी, मंदी और कर्म और कर्मफल, ये सब जो भी होता है वो कुदरती कानून से होता है। और कुदरत और कुदरती कानून से जो अवस्थाएं बनती हैं, इसको कहते हैं कुदरती रचना। तो आध्यात्म विज्ञान कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। और इसलिए ये विज्ञान सनातन सत्यों के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान कोई धर्म, संप्रदाय या फॉर्मेट के ऊपर आधारित नहीं है। ये विज्ञान मन, वचन, काया की विशेषता को बताने के लिए नहीं है। ये विज्ञान मन, वचन, काया को परिवर्तन करने के लिए नहीं है। ये विज्ञान मन, वचन, काया को सुधारने के लिए नहीं है। ये विज्ञान मन, वचन, काया से मुक्त रहने के लिए है। तो बात सिंपल है, उसमें कोई गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी बात, न समझ में आए ऐसी बात या मेरी तेरी बात का यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है।
तो इसीलिए ये पर्व हमारे सबके लिए, जिस प्रकार से कुदरत ने हमको जो मौका दिया, आप सब यहाँ आए, सुना, और हजारों लोगों ने ये ज़ूम के माध्यम से अपने घर में बैठे भी आज भी देख रहे हैं और आध्यात्म विज्ञान को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन का समाधान, अपने जीवन में जो जो प्रश्न आते हैं इसका समाधान भी वो प्राप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज थोड़ी समय की मर्यादा होने के कारण मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, मगर थोड़े बहुत शब्द 1 घंटे की मर्यादा में, यानी 4 बजे पूरा हम क्वेश्चन आंसर का सब्जेक्ट ख़त्म कर देंगे और 4 से 5 जो हम बातें करेंगे वो बात होगी भेद विज्ञान, प्रकृति और परमात्मा, जड़ और चेतन का भेद विज्ञान और आत्मा के गुणों की भजना। इसके अंदर प्रायश्चित भी आ जाएगा, मगर वो प्रायश्चित रहेगा हम जो सनातन सत्य नहीं समझे, समझने के बाद उपयोग नहीं किया, जागृति में नहीं रहा, उसी का प्रायश्चित होता है। मन वचन काया की क्रिया का सब्जेक्ट यहाँ नहीं है। तो जो जो महात्माओं को प्रश्न करना है, शॉर्ट एंड स्वीट, सिंपल भाषा में, लंबा लंबा नहीं, नो डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम 1, 2 और 3 सेंटेंस में आपको प्रश्न करना है। 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 सेंटेंस से ज़्यादा। यस, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम लोगों का ग्रुप सत्संग चलता है स्वामी जी, उसमें एक प्रश्न आया था कि चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक के जो कुदरत का नियम है 48 मिनट का, क्या यहाँ पे भी लागू होता है डेवलपमेंट के लिए? नहीं होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों में जाते हैं। जी हाँ, वो समझ में आ गया था, हर स्टेप में नहीं जाते, लागू होता है। एक छोटा प्रश्न और है कि सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। जैसे सेजन में बहन जी ने पूछा था कि कंधे से निकल करके महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, ये समझ रहे हैं? वैसे अभी सूक्ष्म शरीर की तो बात जरूर करेंगे, मगर ये कलयुग में एक्सेप्शनल किसी को होता है, और वो भी लास्ट 2500-2600 साल में ऑफिशियली एक ही व्यक्ति को ऑफिशियली था, जिसको हम कहते हैं कि समय सार का रचयिता कुंदाचार्य, वो गए थे, ऐसा हिस्टोरिकल प्रूफ है। और दूसरा, दादा भगवान ने कहा था कि मेरे पास ये शक्ति है, मगर कभी यूज नहीं किया था, वो भी बताया था। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये इस जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरा मतलब है। और दूसरी बात यह है कि एक प्रकार की शक्ति है, ये शक्ति है, और विशिष्ट प्रकार की शक्ति तब होती है जब आप देहाध्यास से मुक्त रहते हैं, तो ये शक्ति प्रकट हो जाती है, वो ज्ञान स्वरूप होती है, ज्ञान होती है और छोटी हो जाती है, मुट्ठी, ऐसा मुट्ठी है ना, इतनी ये शक्ति हो जाती है, और वो शक्ति वहाँ जाती है और जहाँ जाके प्रश्न का उत्तर लेके वापिस आते हैं। तो उस समय में शरीर की क्या अवस्था रहती है? कुछ नहीं, यहाँ तो साइलेंट रहेगा, ये शरीर साइलेंट रहेगा, इनएक्टिव, जैसे योगी करते हैं ऐसा। हाँ, वही समझना था, जैसे खुले आप नहीं कर सकते। ओके, यहाँ भी श्वास चलेगा, वहाँ भी श्वास चलेगा, 2 श्वास नहीं चलेगा, तो आत्मा भी उनके साथ ही रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। ये लुक लाइक अ डेड बॉडी, ये डेड बॉडी ही रहेगा, डेड बॉडी जैसा ही रहेगा, आत्मा नहीं रहेगा। मगर उनके पास जाने की, आने की विद्या होने के नाते वो रीसेट आत्मा को कर सकते हैं। That's it. There is one kind of power. एक प्रकार की ये शक्ति है, शक्ति है, उसमें मना नहीं करेंगे, मगर इतना ध्यान रखना कि विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर 82 लाख विद्या है। कितनी? 82 लाख। हाँ, 82 लाख विद्या है, और सभी विद्या जो है वो रिलेटिव सत्य है, एक भी सनातन सत्य नहीं है। वो विद्या में से कोई भी एक विद्या, 2 विद्या, 3 विद्या लोग साधना से भी प्राप्त कर सकते हैं, इनका यूज भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे जैसे व्यक्तियों का डेवलपमेंट होता है और एक स्टेटस मिलता है,
तो स्टेटस के आधार से भी विद्या उनको बाय गिफ्ट भी मिलती है, क्वालिफिकेशन के आधार से। ऐसे सभी तीर्थंकरों के पास 82 लाख विद्या बाय गिफ्ट होती है, वो उसको साधना नहीं करते और जरूरत भी नहीं, यूज भी नहीं करते। तो इसीलिए केवल ज्ञानी को यह सिद्धि क्यों होती है, क्योंकि 82 लाख विद्या में उनकी सभी विद्या केवल ज्ञान में खुली हो गई। वो यूज करे या ना करे कोई फर्क नहीं, वो कर्टेड नहीं रहा, क्या नहीं रहा, वो जानते हैं बस यूज करना ना करना वो तो उदय कर्म है। इसको इंटरेस्ट भी नहीं कि मेरे पास विद्या है, वो बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो खुली हो गई है। वो अचीव नहीं किया है, क्या नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, खुली हो गई है। तो इस प्रकार से ये शक्तियाँ होती हैं। इसमें से एक शक्ति जो आपने बताया वो भी है, और वहाँ जाके भगवान तीर्थंकर जो होते हैं वहाँ जाके प्रश्न का उत्तर लेके वापिस आ सकती है, ऐसी शक्ति है। हाँ बोलिए, शॉर्ट में। जैसे सर स्वामी जी, ये जो 4 to 7 का डेवलपमेंट होता है, ये समझ कर होता है कि और कोई प्रोसेस है इसका? समझ, एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस, तीनों साथ होता है। अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, एप्लीकेशन भी होना चाहिए, और उसका फल है रियलाइजेशन, अनुभूति। और एप्लीकेशन के अंदर जितना भी इंटरेस्ट और वैल्यू रहेगा, इतना एप्लीकेशन पावरफुल होगा, तो अनुभव भी और अगर इसमें कम होगा तो अनुभव भी माइल्ड होगा। और ये जो अभी भरत क्षेत्र है, इसमें 4 to 7 का डेवलपमेंट अगर कोई जागृत है तो कर सकता है? कर सकता है, 7 तक जा सकता है, और अगर 12 को क्रॉस नहीं कर सकता है। और अगर अनुभवी ज्ञानी पुरुष नहीं है, अभी आप हैं और हमारा नेक्स्ट बर्थ हुआ, वहाँ पे हमको नहीं मिले और हमको 7 में पहुँचना है, तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा? दो बात है, अनुभवी ज्ञानी न मिलना मतलब आपके पास जो डेवलपमेंट है इसका तो उपयोग कर सकते हो जी। आगे बढ़ने के लिए अनुभवी चाहिए, जो है उसका उपयोग करने के लिए नहीं चाहिए। हाँ, ओपनर चाहिए। क्या चाहिए? ओपनर। हमारे पास जो ज्ञान है अंदर लेकर आए डेवलपमेंट, इसको ओपन करने के लिए ओपनर नहीं मिल चाहिए, कोई भी चाहिए। इसमें ज्ञानी होना जरूरी, ओपनर कोई भी हो सकता है। आगे बढ़ने के लिए अनुभवी चाहिए जी। जैसे कि 4 to 7 का प्रोसेस है, सपोज मैं 6 में रहा और मेरा डेथ हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ में मेरे को 7 में जाना है और मेरे को ओपनर मिला बट अनुभवी ज्ञानी पुरुष नहीं है, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकते, वो ज्ञान को पक्का कर सकते हो। अच्छा, क्यों अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जरूरत है? देखो सिंपल बात है कि विदाउट एग्जाम्पल आपके पास आगे बढ़ने का पावर भी नहीं आता है। क्या नहीं आता है? पावर। जैसे आप यहाँ आते हैं जी, सत्संग सुनते हैं जी, सत्संग समझते हैं जी, और जैसा समझते हैं तो कई बातें तो एक ही प्रकार की होती है जी। जैसे कुदरत और कुदरती कानून, और मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब कुदरती रचना है, तो हर समय नई बात तो होगी नहीं। मगर ये बात जब प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में होते हैं तो वो एनवायरनमेंट हो जाता है, तो उसका पावर अपने आप मिलता है, वो देना लेना नहीं होता है। इट इज नॉट अ फिजिकल मैटर। जैसे यहाँ 10 पैसे की अगरबत्ती लगाई है, उसको प्रकट किया है, तो पूरे कमरे में सुवास आएगी, वो देती नहीं है, हम लेते भी नहीं है, उनकी प्रेजेंस से एनवायरनमेंट खड़ा हो जाता है, तो इसका बेनिफिट लोगों को मिलता है। ऐसे अगर अगरबत्ती का इतना पावर होता है तो प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष का पावर क्या नहीं होगा। और इसीलिए वो एनवायरनमेंट से आपको एक बल मिलता है, वो बल एप्लीकेशन के लिए मिलता है और आगे बढ़ने में भी सहायक होता है। आप समझे ना? नहीं तो क्या होता है, जो भी आपके पास लेवल है, लेवल ऑफ योर डेवलपमेंट है, इसका तो यूज करके पक्का कर सकते हो, ऑफ कोर्स कर सकते हो। आगे बढ़ने के लिए ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी बर्थ, जहाँ तक केवल दर्शन नहीं हुआ, प्रत्येक अवतार अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जरूरत रहेगी। केवल ज्ञान, केवल दर्शन के बाद नहीं रहेगी। जय सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये गीता का एक श्लोक मैं बताता हूँ, उसका अर्थ समझाइएगा।
कहते न कर्तृत्वम न कर्माणि, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैं रिपीट करता हूँ, न कर એનો અર્થ બોલો ને ગુજરાતીમાં સાદો. मन નથી ખ્યાલ એટલે कोई बात नहीं. क्योंकि ये संस्कृत भाषा है. सिंपल भाषा में ये कहना चाहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि हम जो कुछ करते हैं वो हम वास्तव में करने वाले नहीं हैं. क्या नहीं है? न कर्तृत्व. आगे क्या है? न कर्माणि. न कर्माणि. और करने की भी स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है. मैं भी नहीं करता हूँ और सामने वाला भी नहीं करता है. फिर लोकस्य सृजति प्रभुः, ये लोगों की मान्यता के आधार से लगता है कि मैंने किया तुमने किया. आगे न कर्म फल संयोगम. और न कर्म फल संयोगम. हम ऐसा मानते हैं कि संयोग से कर्म फल मिलता है. ऐसा जरूरी नहीं है. कर्म फल तो कर्म से मिलता है. कर्म फल कर्म से मिलता है. मेरा कर्म होगा ऐसा मिलेगा. मेरे को संयोग मिला अच्छा बुरा, इस प्रकार से मेरा अच्छा बुरा होगा वो जरूरी नहीं है. आप अच्छे संयोग में भी बुरा सोच सकते हैं और बुरे संयोग में भी अच्छा. वो आपके ऊपर आधार है. आपका कर्म है, आपका डेवलपमेंट है. उसके आधार से आप अच्छा बुरा भाव भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं. संयोग के आधार से ही बनेगा वो बात सही नहीं है. संयोग सहायक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. डिपेंड आपका रिसीविंग पावर, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर के ऊपर डिपेंड है. तो धार्मिक सारों में भी गलत सोचने वाले होंगे और गलत जगह पे भी आध्यात्मिक दृष्टि से सोचने वाले भी. वो इंडिविजुअल बात है. Did not depend on circumstances, but depend on your individual ज्ञान and दर्शन. बाहर के संजोगों को प्रभावित कौन करता है? जिनकी शक्ति, जिनका विजन मात्र रिलेटिव शक्ति है. इनको बाहर के संजोग क्या करेंगे? प्रभावित. क्योंकि उनके पास आजादी वही है और कोई इंटरनल मैटर ही नहीं है, विजन भी नहीं है. तो उनके लिए बोल सकते हैं कि उनको बाहर की शक्ति प्रभावित डायरेक्ट कर सकती है. ज्ञानी पुरुषों को, मुक्त पुरुषों को, और जिसके पास ये आंतरिक दृष्टि होती है वो बाहर के संजोगों में प्रभावित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. डिपेंड. ओके. और अंत में कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते. सब चीज अपने स्वभाव में ही प्रवर्तित है, यानी प्रवृत्त होती है. स्वभाव में हर 5-6 से 6 जो तत्व हैं सब अपने स्वभाव में ही होते हैं. और विभाव जो आया वो तो समय के लिए है, टेम्पररी है. मूल स्वभाव ही है. मगर स्वभाव के बाद जो विभाग होता है वो लंबा नहीं होता है. समय अवधि होता है. जैसा जैसा उसका हिसाब है उसी प्रकार से. जय सच्चिदानंद. बोलिए और किसी को. सॉरी, एक प्रश्न और याद आ गया. जैसे जड़ और चेतन के समीप आने से विभाव पैदा हुआ, अहंकार को, तो उसका स्वभाव क्या है अहंकार का? जब विभाव है तो स्वभाव भी होना चाहिए. जड़ और चेतन जी दोनों अपने स्वभाव में ही था. जी. स्वभाव में ही है और स्वभाव में ही रहेगा. तत्व कभी परिवर्तित नहीं होता है. तत्व आपकी विभाविक अवस्थाओं को सहायक बन सकता है, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है. जैसे आत्मा अंदर है, उसकी हाजिरी में चारों गति में घूमोगे. ये अवस्था है, विभाव अवस्था. वो आत्मा का स्वभाव नहीं है. आत्मा की हाजिरी से प्रकट हुआ और आत्मा की हाजिरी से ही उसका भुगतान होता है और खत्म हो जाता है. उससे आत्मा से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है. ऐसे ये शरीर, ये जड़ है. क्या बताया? जड़. ये जड़ शरीर कभी चेतन नहीं बनेगा.
चेतन के साथ रहेगा फिर भी, जी, मगर ये शरीर के माध्यम से हम कर्मों की भुगतान करते हैं, कर सकते हैं। ये नहीं होता मनुष्य लोक, पशु लोक, देवलोक, नरक लोक का अगर बॉडी नहीं होता तो भुगतान कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये चेतन नहीं है, जड़ है। क्या बताया? जड़। जड़ के माध्यम से आत्मा की हाजिरी में मिश्र चेतन वाला डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कर्म की भुगतान करता है, और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा उस समय जैसा ज्ञान दर्शन है वैसा भाव करके नया कर्म भी बना सकते हैं, और अगर विज्ञान है तो मुक्त भी हो सकता रह सकता है। दोनों पॉसिबल है। मतलब विभाव दशा प्रतिष्ठित आत्मा को ही लागू होता है ना? विभाव दशा न स्वभाव से जड़ की है न चेतन की है, दोनों को मिलने से हो गई। वो इंडिविजुअली जड़ की होगी तो इसको होना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चेतन की होती तो सिद्ध चेतन होना चाहिए। बिल्कुल। सो ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों अपने स्वभाव में है, मगर स्वभाव में नजदीक आने से विभाव परिणाम प्रकट होते हैं, क्योंकि कमी डेवलपमेंट में है। क्या है? डेवलपमेंट। निगोद से आया वो जीव में डेवलपमेंट नहीं है तो खुला नहीं हुआ। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? खुला नहीं हुआ। खुला नहीं हुआ। डेवलपमेंट का मतलब आत्मा में ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान शब्द वो प्रकाश है, ज्ञान शब्द वो नॉलेज नहीं है, मगर प्रोसेस जो होती है वो नॉलेज से होती है। पहले रिलेटिव सत्य से होती है। तो पहले इंद्रिय ज्ञान खुला होता है, वो प्राइमरी नॉलेज है। फिर मनुष्य में आने के बाद बुद्धि मिलती है, फिर सामाजिक और धार्मिक ज्ञान मिलता है, मालिकी भाव और कर्ता भाव का ज्ञान मिलता है मनुष्य में आने के बाद। फिर सब कुछ इकट्ठा होने के बाद जब मार खाता है तो उसको समझ में आता है कि भी मैं सुख के लिए सब कुछ प्राप्त करता था, मगर इसमें तो सुख है नहीं। यानी सच्चे सुख का रास्ता अलग होना चाहिए, ऐसा वो भाव करेंगे तो कुदरत इसको नेक्स्ट बर्थ में सहयोग, हाँ, ये सनातन सुख की प्राप्ति के लिए रास्ता बताने के लिए उसको निमित्त इकट्ठा करेंगे ज्ञानी के रूप में जी। और बाद में वो अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हो। तो ये प्रक्रिया है, मगर जड़ और चेतन अपना स्वभाव को कभी बदलते नहीं है। ये जो कुछ दिखता है दुनिया में ये सब अवस्था है। जड़ और चेतन यानी 6 तत्वों की ये अवस्था है। तत्व उसमें कंज्यूम नहीं होता है, और इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि द वर्ल्ड इज द ओनली रिसाइकल। उसमें न प्लस होता है न माइनस होता है, अवस्था में रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित। अवस्था में रूपांतरित होता है, नाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नाश नहीं होता है। आज जैसे जमीन में से पेट्रोल निकलता है तो एक दिन तो खत्म होगा, ठीक है? पेट्रोल खत्म होके जाएगा कहाँ? वही वातावरण में जाएगा, फिर और जगह स्टोरेज होगा अलग फॉर्म में, फिर केमिकलाइज हो गए कितने साल के बाद फिर वो पेट्रोल बनेगा। फिर गोल्ड भी ऐसे बनेगा, सिल्वर भी ऐसे बनेगा, डायमंड भी, ये सब अवस्थाएं हैं। क्या है? अवस्था। तो ये रूपांतरित होते रहता है, फिर ना अवस्था रूपांतरित होती है, तत्व कभी नाश नहीं होता है। समझ में आया? जी जी। जैसे माइक जय सच्चिदानंद। સ્વામીજી આ જે પ્રતીક આત્મા એ શબ્દનો ઇન્ટ્રોડ્યુસ દાદા ભગવાને કર્યો, તો એ પહેલા જે કઈ લોકો મોક્ષે ગયા કે જે કઈ, તો એ વખતના લોકો એને કઈ રીતના ઓળખતા હતા, અથવા તો કઈ રીતના પ્રતીક આત્માનો સહારો, એનું નામ તે વખતે શું હશે ખબર નથી, પણ તે વખતે કયા ને લીધે એ લોકોને આ જ્ઞાન કે જે કેવળ જ્ઞાન કે કેવળ દર્શન થતું હતું, એટલે એની જગ્યાએ શું યુઝ કરતા હતા? મારું કહેવાનું बताओ। उस समय बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा ये था। बहिरात्मा
अंतरात्मा और परमात्मा। अभी क्या है? प्रकृति, प्रतिष्ठित आत्मा और परमात्मा। ये नाम ही चेंज हुआ। दादा भगवान ने और भी कहा हूँ भावो मंगलता। सब बात तो एक ही है, प्रेजेंटेशन करने की मेथड अलग है। मगर उस समय अंतरात्मा का मतलब प्रतिष्ठित आत्मा वो लोग समझते थे। ये बाद में ये महावीर भगवान के निर्वाण के बाद ये समझ खत्म हो गई। थोड़े समय रही, जहाँ तक गंधर्व लोग उपस्थित थे वहाँ तक रही अंतरात्मा दशा और बहिरात्मा दशा, वो अलग अलग है। मगर वो उसके बाद नहीं रही, क्योंकि अनुभव ही नहीं रहे। बाद में तो अंतरात्मा का मतलब अंदर की दृष्टि, बहिरात्मा का मतलब बाहर की दृष्टि, यही बोलते रहे। ये दृष्टि अलग नहीं है, उसका स्टेटस ही अलग था। प्रतिष्ठित आत्मा इज इक्वल टू अंतरात्मा। यस, अंतरात्मा। मगर वो अंतरात्मा का मतलब होता है अंदर की प्रक्रिया करने वाला, और बहिरात्मा का होता है कुदरत का संचालक, कुदरत जिसको संचालित करते हैं वो। ये समझ में नहीं आया, अनुभव खत्म हो गया तो और कुछ नहीं। शब्द तो रहे मगर शब्द का मर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसे दादा भगवान ने कहा कि भाई ये शरीर है, ये शरीर यानी मैकेनिकल आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है और मूल आत्मा है। तो इसको मैकेनिकल चेतन कहा, प्रतिष्ठित आत्मा को मिश्र चेतन कहा और मूल आत्मा को शुद्ध चेतन कहा। ये तीन शब्द का प्रयोग किया। बात सब एक ही है, मगर और दादा भगवान ने अपने अनुभव से ये बताने की कोशिश किया कि पुरुषार्थ करने वाला शरीर नहीं है और आत्मा नहीं है, प्रतिष्ठित आत्मा ही है। अगर आपको संसार में चारों गति में भटकना है तो भी पुरुषार्थ वो करेगा, और अगर आपको मोक्ष में जाना है तो भी पुरुषार्थ का काम इसी का है, न शरीर का है न आत्मा का। मगर अभी देखो, थिंक अबाउट, उनके जाने के बाद तुरंत ही प्रतिष्ठित आत्मा शब्द को ही भुला दिया गया कि हमको तो प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है। अभी दादा भगवान क्या करेंगे? महावीर की बात तो छोड़ दो, अभी की बात करता हूँ। अभी भी लोगों ने प्रतिष्ठित आत्मा, उनकी परंपरा में फर्स्ट जनरेशन ने हमारे अंदर प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है, क्योंकि हमको पुरुषार्थ करना ही नहीं है। तो ऐसे अज्ञानवश जब अनुभवी पुरुष की बातों को विज्ञान के रूप में समाप्त कर देते हैं तो पुरुष की थर्ड, सेकंड, फोर्थ जनरेशन कैसी रहेगी? बताइए मेरे को। नहीं समझ पाएंगे। बस तो फिर यही तो हुआ है। महावीर भी क्या करेंगे? महावीर क्या करेंगे? वो बताया है, वो नहीं बताने वाले होंगे अनुभवी, वहां तक तो ऐसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मूल पुरुष ने गलत बताया। मूल पुरुष की बात, because of not your development, you cannot understand and pick up the message or meaning. वो क्या कहना चाहते वो नहीं समझ पाए। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने ये कहा कि हमारे अंदर प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब नहीं क्या है। ऐसा क्यों बताया? कि हम ये ज्ञान का उपयोग करेंगे तो संसार बढ़ाने वाला जो प्रतिष्ठित आत्मा है और कर्म है वो नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान और दर्शन मिल गया कि मैं कौन हूँ और ये मन वचन काय की अवस्था मात्र कुदरती रचना या व्यवस्थित है। तो ये ज्ञान और दर्शन रहेगा तो संसार के लायक और सहायक कर्म नहीं बनेंगे। तो उस प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत नहीं है अगर ज्ञान में रहोगे तो। मगर वो ही प्रतिष्ठित आत्मा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक तो पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, क्योंकि उसी को तो पहले उसके पास मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन था, तो संसार के लिए लायक सहायक करते थे। अभी उसके पास सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुरुषार्थ करेगा। मगर पुरुषार्थ करने वाला तो एक ही रहेगा ना। पहले भी शरीर और आत्मा नहीं था और अभी भी शरीर और आत्मा नहीं रहेगा। मगर आप प्रतिष्ठित आत्मा को ही उड़ा देंगे तो फिर पुरुषार्थ क्या रहेगा? कौन करेगा? आप कहोगे आज्ञा का पालन करो, निश्चय करो, भाव करो। हम कहेंगे किसको करना है? बस आपको ही करना। आपको मतलब क्या? बस आपको ही करना है। ये उत्तर है।
फिर आप कहेंगे मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो पुरुषार्थ भी आपको करना है। तो ये सब कंफ्यूजन है। तो फर्स्ट जनरेशन में ही ऐसा हो गया। तो फिर हमने इसको कहा कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन होता है और अभी से ऐसा होगा तो ये विज्ञान खत्म हो जाएगा दोबारा। जो थोड़ा बहुत प्रिंसिपल के फॉर्म में खुला है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर यही विज्ञान को हमने बल देके प्रतिष्ठित आत्मा की ही वैल्यू बताई। क्या बताई? न शरीर की वैल्यू है क्योंकि कुदरती रचना है, और आत्मा तो अपने स्वभाव में उसमें प्लस भी नहीं होता है माइनस भी नहीं होता है। तो वैल्यू किसकी रहेगी? आध्यात्म विज्ञान में प्रतिष्ठित आत्मा की। वो ही पुरुषार्थ कर सकता है, आप समझे ना। तो उसकी वैल्यू बताएगी और वो वैल्यू बताने के साथ पूरा विज्ञान बताया किस प्रकार से हमको संसार में रहकर संसार से मुक्त रहने का पुरुषार्थ, वो ज्ञान दर्शन का पुरुषार्थ है। मन वचन काया की क्रिया का पुरुषार्थ नहीं हो सकता है, तो भ्रांति है। आध्यात्मिक विज्ञान में आप प्रतिष्ठित आत्मा का माने भार देते हो, आध्यात्मिक भाषा में आप प्रतिष्ठित आत्मा है वो जरूरी है, माने मानना जरूरी है, ऐसा हुआ ना। इससे पहले पुरुषार्थ ही नहीं है। पुरुषार्थ शब्द पे लागू नहीं होगा। आज तक भारतवर्ष के जितने भी धर्म थे वो धर्म के अंदर कंफ्यूजन क्या हो गया कि ये प्रकृति ही कर्म की भुगतान करती है और प्रकृति ही पुरुषार्थ करती है। और कहीं कहीं धर्मों के अंदर भाव को भी पुरुषार्थ माना। फिर किसी ने कहा नहीं भाव कौन करेगा, एक्सप्लेन नहीं किया, बोला यही भाव करेगा। तो सब कंफ्यूजन है। भाव भी ये करेगा, कर्मों की भुगतान भी ये करेगा, पुरुषार्थ भी ये करेगा। देयर इज नो लाइन ऑफ डिमार्केशन। सो द पीपल आर कंफ्यूज। उनको मालूम नहीं है कि मैं कौन सी क्रिया को भाव कहूँ, कौन सी क्रिया को फल कहूँ, कौन सी क्रिया को पुरुषार्थ कहूँ। कोई को किसी को नहीं मालूम। बड़ा पूजा करते हैं तो वो उदय कर्म है, वो कहेगा नहीं ये भाव है, इसे कर्म बनेगा। एक कहता है कि उदय कर्म है, डिस्चार्ज है। तो इसमें कोई ऑथेंटिक नहीं रहा, सब अपना व्यू पॉइंट बताते रहे। वे साइंस पर क्लैरिफिकेशन हो गया कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, रिजल्ट है, प्रारब्ध है, उसमें पुरुषार्थ का अंश नहीं है। तो क्लैरिफिकेशन हुआ। क्या हुआ? क्लैरिफिकेशन। फिर मन वचन काया क्या करता है वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। उनको आरती करना है, पूजा करना है, तप जप करना है, दान देना है, धर्म करना है, अधर्म करना है, सामाजिक व्यवहार करना है, जो भी करना है, मगर वो कुदरती रचना है और प्रारब्ध है, पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ होगा प्रतिष्ठित आत्मा, भाव सत्ता। तो मतलब सिद्धांत बना है कि पुरुषार्थ कौन करेगा, परिणाम की भुगतान कौन करेगा और स्वभाव में कौन रहेगा। आत्मा स्वभाव में रहेगा, प्रकृति कर्मों के भुगतान का साधन रहेगा और प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करेगा और नेक्स्ट बर्थ और फॉर मोक्ष। तो तीनों का सेक्शन क्या हो गया, अलग हो गया। तो दे डोंट रिक्वायर नाउ कंफ्यूजन। व्हेन यू फॉलो द स्पिरिचुअल साइंस देयर इज नो कंफ्यूजन, इट्स अ क्लैरिफिकेशन। आप समझे ना। तो गोल नहीं है। नहीं, पहले ऐसे जैनिज्म में, जैन धर्म में ऐसे बोलते कि भावना से ही भोग होता है और भावना ही मेन है। माना अभी प्रतिष्ठित आत्मा और भावना इस इक्वल टू सेम हो गया। नहीं, भाव शब्द सही था मगर भाव करेगा कौन ये क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ। वाला कौन था वो क्लैरिफिकेशन। पुरुषार्थ शब्द सही था, पुरुषार्थ करेगा कौन ये शब्द सही, ये नहीं समझ में आया है। भाव शब्द सही है, पुरुषार्थ शब्द सही है, मगर पुरुषार्थ कौन करेगा वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। और इसलिए भाव शब्द भी सही है। जैन धर्मों में लिखा है भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए और भावे। तो सब लिखा तो है उसमें, कोई पर क्वेरी भी नहीं है, मगर भाव करने वाला शरीर है ये बता दिया तो साइंस खत्म हो गया। फिर क्या करेंगे। तो प्रश्न ये है, शास्त्रों में नहीं बताया है ऐसा नहीं, या आप्तवाणी में दादा भगवान ने नहीं कहा है ऐसा भी नहीं है, या अन्य धर्म के शास्त्रों में नहीं लिखा है वो भी नहीं है, मगर आज वो शास्त्रों को समझाने वाला, जिसको कहेंगे झवेरी या अनुभवी पुरुष, उसकी कमी है।
और इसीलिए सभी शास्त्र शस्त्र बन गए। क्या बन गए? शस्त्र बन गए, मतलब उल्टा बन गए। मुक्ति का साधन नहीं, बंधन का साधन बन गया। क्या बन गया? वो बोला बंधन का साधन कैसे हो सकता है? धर्म शास्त्र बंधन का साधन कैसे होगा? क्योंकि शास्त्र पढ़ के हमारे धर्म गुरु ने इनडायरेक्टली, कैसे डायरेक्टली नहीं, कट्टरता खड़ी कर दी। भाई तुम महावीर को मानते तो कृष्ण को नहीं मानो, उसके मंदिर में नहीं जाओ, फिर तुम मिथ्यात्री हो। अभी क्या हुआ? कट्टरता हुई कि नहीं? फिर वो क्या कहेगा उनके धर्मगुरु? उसमें नहीं जाना। तो फिर क्या हुआ? मैंने डेवलपमेंट कट्टरता ही हुई ना। तो फायदा क्या हुआ? तो शास्त्र शस्त्र बन गए ना, विरोध करने का साधन बन गया। क्या करेंगे अभी? तो ये शास्त्र इसके लिए नहीं था। शास्त्र पहले मानवता के बेस पर, फिर पाप पुण्य के बेस पर, और फिर अध्यात्म के बेस पर बताया जाता है। पहले मानवता यानी ह्यूमैनिटी को डेवलप करो, सेकेंडरी धर्म को डेवलप करो, यानी पाप और पुण्य को बिलीव करो, कर्म के सिद्धांत को बिलीव करो, रीबर्थ को बिलीव करो, आत्मा को मानो, तो ये धर्म हो गया। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर अध्यात्म आएगा जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। तो ये स्टेप है। क्या है? स्टेप है। मगर वो स्टेप कौन बताएगा? बिना अनुभव कैसे बताएगा? सब गोल गोल हो गया। सामाजिक धर्म भी है, धार्मिक धर्म भी है, आध्यात्मिक भी है, कोई समझ ही नहीं पाता है। देयर इज नो एनी डिवीजन। ये अनुभवी पुरुष के विजन में होता है। क्या होता है? ये किताबों में नहीं आता है, अनुभवी पुरुष के विजन में। और जो किताबों में लिखा है वो ग्रॉस लिखा है। क्या लिखा है? ग्रॉस। आम आदमी उसको नहीं समझ पाते। और ज्ञानी पुरुष ने खुद ने, राजा भगवान ने खुद ने भी कहा था कि मेरी आप्तवाणी तो दुनिया के लिए, महात्माओं के लिए नहीं है, ये तो दो आने फल नहीं देगी। और उनकी बात 100% सही है, प्रिंसिपली सही है। क्योंकि आप एक सिंपल समझो, जैसे आप डॉक्टर हैं और आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं और आपके पास 100 पेशेंट आते हैं और 100 पेशेंट का दर्द अलग अलग है। आपने उसका इंस्पेक्शन किया और मेडिकल लिख दिया, दवा लिख दी, और बाद में वो आपने 100 पेशेंट का क्वेश्चन और आंसर आपने लिखकर किताब बनाई। ठीक है, अभी वो किताब बन के लोगों के पास गई, लोग पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे कि ये तो डॉक्टरी ज्ञान है। ठीक है, मगर लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि मेरे को कौन सी दवा लेनी है। अब समझे? वो कंफ्यूज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उनको जब फंडामेंटल नहीं मालूम है और सभी प्रकार की दवा सही भी है मगर गलत नहीं है, मगर जो रोग नहीं है वो भी दवा लोगे तो फिर क्या होगा? इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसा हुआ। तो दादा भगवान ने जो दवा दिया है मेडिसिन, वो अलग अलग रोगियों के अलग रोग को दूर करने के लिए दिया है। मगर पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि सब रोग मेरे में है और इसलिए सभी दवा मेरे को लेनी पड़ती है। अभी क्या होगा? दवा का तो कल्याण हो जाएगा ना, उनका तो होगा कि नहीं? ऐसा हो जाता है। कोई भी मेडिसिन गलत नहीं है, मगर विदाउट डिसीज क्या काम की? मेडिसिन गलत नहीं है मगर तुमको डिसीज तो होना चाहिए ना। जो डिसीज नहीं है वो मेडिसिन लोगे तो फिर क्या होगा? डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं होगा। दैट्स इट। तो इसीलिए ये जो दादा भगवान ने जो प्रश्नों का उत्तर दिया है वो अलग अलग प्रकार के बीमार लोग थे, मानसिक बीमारी या अनसॉल्व क्वेश्चन थे, उनका उन्होंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। वो अलग अलग प्रकार के लोगों की कैटेगरी थी। वहाँ बाल मंदिर से लेकर पीछे तक भी लोग आए थे और सभी प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया है पर द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कैटेगरी। अभी वो एक कैटेगरी वाला व्यक्ति पूरी किताब पढ़ता है, अभी क्या होगा? उनको क्या नहीं बताइए, क्या समझ में आएगा? कंफ्यूजन। 5वीं कक्षा के लोग, 5वीं स्टैंडर्ड का बच्चा बाल मंदिर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएट तक की किताब एक साथ पढ़ता है, क्या होगा? क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। किताब थोड़ी गलत है, और यू गो बाय स्टेप, अपग्रेड होते जाओ, आपका विजन ज्ञान अपग्रेड करो, दैट इज द वे टू गो अहेड। मगर अभी सभी साथ में पढ़ लिया फिर क्या होगा? कुछ मालूम नहीं। यही हुआ है स्वामी जी, वही हुआ कि जो दादाजी का आप्तसूत्री की पूरी बुक है, जब सपोज पढ़ने बैठते हैं तो
फर्स्ट का कनेक्शन 15 में नहीं होता, तो इतना कंफ्यूजन हो जाता, तो पूरा जितना भी सूत्र है वो कंफ्यूजन ही पैदा कर रहा था। फिर सोचा कि भी ये सूत्र पढ़ना ही नहीं अपने को, क्योंकि इतना कंफ्यूज करके भी उसका मतलब कोई नहीं निकलता। देयर इज नो स्टेप बाय स्टेप, वो सूत्र का श्रेणीबद्ध नहीं है। माने किसी का हाई लेवल का मानो कि 5वां नंबर है, वो 15 नंबर का लो लेवल का है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। ओके, जय सच्चिदानंद। બધા મહાત્માઓ આંખો બંધ કરી દો અને વ્યવસ્થિત બેસી જજો। બિલકુલ સ્વસ્થતાથી બેસજો, એકબીજાને ડિસ્ટર્બ ના થાય, તમે પણ ડિસ્ટર્બ ના થાઓ અને તમારા નિમિત્તે બીજાને પણ ડિસ્ટર્બ ના થાય એવા સ્થિર બેસી જજો। તમને બધાને આ જે ભેદ વિજ્ઞાનનો જે પ્રયોગ છે એ પ્રયોગની અંદર તમારે કશું કરવાનું નથી। હું જે બોલાવું એને ખાલી રિપીટ કરવાનું છે, વિચારવાનું એ નથી, અને વિચાર આવે તો એને પકડવાના નથી, જવા દેવાના। આપણું એટેન્શન ઓનલી આ જે ભૂલી રહ્યો છે એમાં જ હોવું જોઈએ। બીજા બધા વિચારો ભલે આવે ને જાય, એમાં આપણે એટેન્શન આપવાનું નથી। હું જે બોલાવું એ માત્ર રિપીટ જ કરવાનું છે, અને તે એ વખતે વિચારવાનું નથી કે આ શબ્દનો અર્થ શું થાય, તેવું વિચારવાનું નથી। માત્ર બોલવા ઉપર અને બોલતી વખતે શું શબ્દ બોલીએ છે એના ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન રાખજો, મીનિંગ ઉપર ના જશો, નહીતર વાક્ય ચૂકી જશો પાછા। આંખો બંધ કરી દો બધા। જય સચ્ચિદાનંદ। બધા આંખો બંધ કરી દેજો। મોબાઈલ માંથી બધાને અવાજ બંધ કરી દેજો પ્લીઝ। વોઇસ સાયલેન્ટ કરો, કોઈ અવાજ ના આવે કોઈનો। ટૂંકમાં વોઇસ સાયલેન્ટ કરશો પછી ગમે તેવું ટીક ટીક નહીં વાગે। હું શુદ્ધ આત્મા છું, 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 હું શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન નખો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન નખો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન નખો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન નખો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન નખો એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું। હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું। મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધ આત્મા છું।
હું મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું આઠેય પ્રકારના કર્મોથી મુક્ત 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 એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ઘાતી અઘાતી 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 કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ઘાતી અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ઘાતી અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું જ્ઞાનાવરણ કર્મથી 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 સર્વથા 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 મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દર્શનાવરણ કર્મથી 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 સર્વથા 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 મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું દર્શન
દર્શનાવરણ કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મોહનીય કર્મથી 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 સર્વથા 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 મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું વિઘ્ન કર્મથી 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 સર્વથા 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 મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારે પ્રકારના ઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારે પ્રકારના ઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારે પ્રકારના ઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારે પ્રકારના ઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારે પ્રકારના ઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. ઘાતી કર્મ એ આત્માની અનંત શક્તિને ઘાત કરનારા કર્મો છે. વ્યક્ત ન થવા દેનારા કર્મો છે. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. ઘાતી કર્મો એ આત્માની અનંત શક્તિને ઘાત કરનારા કર્મો છે. રોકનારા કર્મો છે. આવરણ કરનારા કર્મો છે. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. તેનાથી
સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું. આત્માની અનંત શક્તિને ઘાત કરનારા ઘાતી કર્મો એ જ અજ્ઞાનને જન્મ આપનારા છે. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું ઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના ઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અંતરાય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અંતરાય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અંતરાય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અંતરાય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અંતરાય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું અઘાતી કર્મોથી 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 સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું નામ
रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं नाम रूप कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं गोत्र कर्म थी 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 मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं ऊंच गोत्र नीच गोत्र ए भ्रांति छे तेनाथी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं हूँ गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं गोत्र कर्म थी सर्वथा मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं वेदनीय कर्म थी 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 मुक्त एवं शुद्ध आत्मा छूं
હું વેદનીય કર્મથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું સાતા અસાતા વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું વેદનીય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જન્મ મરણથી 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 મુક્ત સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જન્મ મરણથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જન્મ મરણથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જન્મ મરણથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જન્મ મરણથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું જન્મ મરણથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારે પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું ચારે
પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. અઘાતી કર્મો એ મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મો છે. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. અઘાતી કર્મો એ મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મો છે. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. અઘાતી કર્મો એ મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મો છે. એ આત્માની અનંત શક્તિઓને ઘાત કરનારા કર્મો નથી. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. હું નામ રૂપ કર્મ, ગોત્ર કર્મ, વેદનીય કર્મ, આયુષ્ય કર્મ, ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું નામ ગોત્ર વેદનીય આયુષ્ય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું નામ ગોત્ર વેદનીય આયુષ્ય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું નામ ગોત્ર વેદનીય આયુષ્ય કર્મથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મો એ આત્માની અનંત શક્તિને ઘાત કરનારા નથી. એ કેવળ જ્ઞાનને બાધક કર્મો નથી. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન કાયાથી ભોગવાતા કર્મો એ આત્માની અનંત શક્તિને ઘાત કરનારા કર્મો નથી. કેવળ
કેવળ જ્ઞાનને બાધક કરનારા કર્મો નથી. તેનાથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો હું શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ચારેય પ્રકારના અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું આઠેય પ્રકારના કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ઘાતી અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ઘાતી અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. ઘાતી અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું ઘાતી અઘાતી કર્મોથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું. પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી. મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી. મારો એક પણ ગુણ પ્રકૃતિમાં નથી. પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી. મારામાં એક પણ ગુણ પ્રકૃતિનો નથી. પ્રકૃતિનો એક પણ ગુણ મારામાં નથી. મારામાં એક પણ ગુણ પ્રકૃતિનો નથી. ગુણે કરી બંને સર્વથા ભિન્ન છીએ. ગુણે કરી બંને સર્વથા ભિન્ન છીએ. ગુણે કરી બંને સર્વથા ભિન્ન છીએ. ગુણે કરી પ્રકૃતિ પરમાત્મા બંને ભિન્ન છે. ગુણે કરી પ્રકૃતિ પરમાત્મા બંને ભિન્ન છે. ગુણે કરી પ્રકૃતિ પરમાત્મા બંને ભિન્ન છે. સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય 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 છે. જડ ચેતનના સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. જડ ચેતનના સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. જડ ચેતનના સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. જડ ચેતનના સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. જડ ચેતનના સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. જડ ચેતનના સામીપ્ય ભાવને લઈને ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. સામીપ્ય ભાવ એટલે જડ ચેતન નજીક આવવાથી
ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે હું સામીપ્ય ભાવથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું હું સામીપ્ય ભાવથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું હું સામીપ્ય ભાવથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધ આત્મા છું એ સામીપ્ય ભાવની ભ્રાંતિ જે જ્ઞાની પુરુષના વિજ્ઞાન થકી નાશ થાય છે એ સામીપ્ય ભાવની ભ્રાંતિ જે જગતના સનાતન સત્યની દ્રષ્ટિ થકી નાશ થાય છે સામીપ્ય ભાવની ભ્રાંતિ એ યુનિવર્સલ ટ્રુથ સાયન્સ જાણવાથી નાશ થાય છે સામીપ્ય ભાવની ભ્રાંતિ કુદરતી કાનૂન અને કુદરતી રચનાને જાણવાથી નાશ થાય છે હું સામીપ્ય ભાવથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું હું સામીપ્ય ભાવથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું સામીપ્ય ભાવથી સર્વથા મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું 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 જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું હું અનંત જ્ઞાન વાળો એવો શુદ્ધ આત્મા 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 છું જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું હું અનંત જ્ઞાન વાળો એવો શુદ્ધ આત્મા છું હું
હું અનંત જ્ઞાન વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું અનંત જ્ઞાન વાળો એવો શુદ્ધાત્મા છું. હું અનંત દર્શન વાળો 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 છું. દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત દર્શન વાળો છું. દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત દર્શન વાળો છું. દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત દર્શન વાળો છું. દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત દર્શન વાળો છું. દ્રશ્યો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત દર્શન વાળો છું. હું અનંત દર્શન વાળો એવો શુદ્ધ આત્મા 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 છું. હું અનંત શક્તિ વાળો 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 છું. 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 મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું.
મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. મોક્ષે જતા વિઘ્નો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત શક્તિ વાળો છું. હું અનંત શક્તિ વાળો એવો શુદ્ધ આત્મા 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 છું. હું અનંત સુખનું ધામ 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 છું. હું અનંત સુખ ધામ એવો શુદ્ધ આત્મા 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 છું. મોહનીય કર્મો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું. મોહનીય કર્મો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું. મોહનીય કર્મો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું. મોહનીય કર્મો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું. મોહનીય કર્મો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું. મોહનીય કર્મો અનેક પ્રકારના હોવાથી તેની સામે હું અનંત સુખનું ધામ છું. હું અનંત સુખ ધામ એવો શુદ્ધ આત્મા છું. હું
હું અનંત સુખ ધામ એવો શુદ્ધ આત્મા છું 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 અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં પણ હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ શુદ્ધ છું અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં પણ હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ શુદ્ધ છું અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ શુદ્ધ છું અનંત દ્રશ્યોને જોવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ શુદ્ધ છું અનંત દ્રશ્યોને જોવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં પણ હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ શુદ્ધ છું અનંત દ્રશ્યોને જોવામાં પરિણમેલી અનંતી અવસ્થાઓમાં પણ હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું સર્વાંગ શુદ્ધ છું હું ઋષભદેવ ભગવાનની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા જેવો શુદ્ધ આત્મા છું હું ઋષભદેવ ભગવાનની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા જેવો શુદ્ધાત્મા છું હું ઋષભદેવ ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું મહાવીર ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું મહાવીર ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું મહાવીર ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી રામની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી રામની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી રામની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું હું શ્રી સિમંદર સ્વામી ભગવાનના શુદ્ધાત્મા જેવો શુદ્ધાત્મા છું
હું શ્રી જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું. હું શ્રી જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનની અંદર રહેલા શુદ્ધાત્મા જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. હું 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 નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું. હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. હું વિજ્ઞાન ઘન સ્વરૂપ 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 છું. જય સચ્ચિદાનંદ. 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 જે એનાઉન્સમેન્ટ કરવાનું